Hi guys, we're back at COD M. Sabay ni Gio, nagbabalik. Up, unlag. Unlag pre. Oh my god, mid. Mid, galing B. Si Sinyak guys. Lab na. Sorry, natusan. Okay lang yan pre. Mid. What? Oy! The Demon Slayer! Grabe ka naman, boss. Mag-ano tayo, pre? Long time no upload. Tusan, sorry. Sige lang, pre. Let's go. Shit. Ano nila? Long D. Yo, sa'yo mga baril sa akin. Kaya mo, pre? Kayanin ko para sa'yo, pre. Ano? Walo na ba to sa inyo? Charot. Pag na tayo, Gio. Hindi yan. Putik. Na, what the fuck? Dami sana bilat. Ay. Long D. Dalawa sana eh. Wood. Yo! Bilis naman nun. I hate it. Yeah. Lason? Lason talaga nun. Nice one. Nice one. Nice. Piti. Ito tagabuhat natin si Dom. Nice one. Putang ina mo Dom, galing mo. Jomhel! Si Balisi ba to? Si Peita, no. Hindi pa. Hunter lover ka pala, Balisi, no? Batak? Ang ina, botford ako. Ang swerte raw ng tutok. Hindi, malas lang kayo. Swerte ng tutok. Bobo ka lang. Ah, hindi, humble si ano. Ay, chill lang si tropa natin. Ano yun? Uy, napatay niya pa yun? Shit. Naka-joggers yun ah. Last man tutok mo. I just wanna be part of your body. Yo, bossing. Masyado akong mainit. Sorry, bagal ko. Bagal na reaction time. Wala on mic call. Ay, hindi pala ako naka-on mic sa ano. Ayan. Ano daw pinansin ni Bal kanina? Tinanong ko siya. Ala guys, sorry. Nandito na lang ang video natin. Nagpo-coms ako eh. Bye-bye.